गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ नवेम्बर 23 शनिवार। आसूची लघुचाप हेब कि बात्या। सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। जल्दी करंतु ई केवाईसी नहले कटिब राशन कार्ड। आवास घर नहीं आसिला बड़ खबर। चलतु देखा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। दक्षिण आंडामान सागर रे घूर्णिबलय सक्रिय। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना। आज लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा संभावना। उत्तर उत्तर पश्चिम मुआ होई अवपातरे परिणत हेब। प्रभाव में तामिलनाडु और श्रीलंका पाखापाखि अंचल में वर्षा हेब। बात्या रूप नेब कि नहीं लघुचाप हेबा परे स्पष्ट हेब। ओडिशा उपरे एहार सीधा सड़क प्रभाव नाही। 27-28 बेलू किछि जिले में काँ भाँ वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओटीएटी परीक्षा फलाफल। शुक्रवार ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रो रिजल्ट प्रकाश पाइछि, जहाकू परीक्षार्थी माने www.bsceodisha.ac.in रे देखि पारिबे। एथिसह नवेम्बर 29 तारिख जाए परीक्षार्थी माने OMR सीट डाउनलोड करि पारिबे बोली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफरु प्रेस विज्ञप्ति जारी करी सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर गो चालाण बंद करने राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। गो सुरक्षा और गो रक्षा राज्य में गठित है कमिटी। गो सुरक्षा 300 कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट। उपमुख्यमंत्री समेत 5 कैबिनेट मंत्री और पुलिस डीजी को नहीं गो सुरक्षा कमिटी गठन होईछि। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव सह पंचायत राज मंत्री रवि नायक, आईन मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री एवं पुलिस डीजी को नहीं कमिटी गठित होईछि। गो चालाण गो सुरक्षा सह रास्तार घटुवा दुर्घटना और चिकित्सा बाबद कार्य करिबो एही कमिटी। परवर्ती खबर केंद्र खाद्य मंत्रालय शुक्रवार कहिसंति जे सरकार को बड़ आकार डिजिटालाइजेशन प्रयास देश में पब्लिक वितरण सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन आनिछि एवं 5.8 कोटी नकली राशन कार्ड बातिल करा जाइछि। 80.6 कोटी हिताधिकारी को सेवा करुथिबा पीडीएस व्यवस्था रे संस्कार एक अंश भाव में आधार एवं इलेक्ट्रोनिक रूप से निज ग्राहकों को जानिबार व्यवस्था सिस्टम माध्यम रे 5.8 कोटी नकली राशन कार्ड हटाई दिया जाइछि। नवेम्बर 30 मध्य ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। परवर्ती खबर केंद्र सरकार जनहितकर योजना सुभद्रा को नहीं आसीचे एक बड़ अपडेट। आसंता 24 तारिख में सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय प्रथम किस्ती आसीबो। राज्य में कार्यरत अंगनवाड़ी कर्मी को तृतीय पर्यायर एही अर्थराशि मिलिबो। एने समस्त जांच प्रक्रिया समाप्त होईछि। उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा एने सूचना देइछंती। एथिसहित एही योजनारू बाद पड़िथिबा 2.67 लाख हिताधिकारी को सामिल करिबा पई सरकार विचार करुथिबा जणा पड़िछि। डिसेम्बर सुधा 1 कोटी महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। जानुआरी और फेब्रुआरी मासरे जेउ माने आवेदन करिबे सेमाने मार्च 8 तारिख रे एक संगे 2टी किस्ती पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिसंती। परवर्ती खबर जागा मिशन को नहीं राज्य सरकार नेउछंती एक बड़ निष्पत्ति। आउ थरे जागा मिशन सर्वे आरंभ करिबो गृह और नगर उन्नयन विभाग। बीएमसी रो 17टी और सीएमसी रो 2टी बस्ती जांच हेबो। जागा मिशन रे बस्ती बासिंदा पाइथिबा भूमि अधिकार प्रमाणपत्र पुणी थरे जांच हेबो। अयोग्य हिताधिकारी जदि चंचकता करी जागा हाथेई थिबे तेबे सेमानको बाद दिया जिवो और प्रमाणपत्र छड़ाई नेब प्रशासन। अन्य पक्षरे योग्य हिताधिकारी को जागा बदल रे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 रे घर निर्माण करी जोगाई देबे। जेउ माने प्रकृत रे गरीब होइथिबे सेमानकु आवास योजना रे घर दिया जिवो। परवर्ती खबर राज्य रे ड्रग्स कारोबार संपूर्ण मूलपोछ हेब। खूब शीघ्र अबकारी नियम रे हेब व्यापक परिवर्तन। चोरा मद कारोबार कठोर भावे दमन करने को निष्पत्ति निया जाइछि। एनसीबी और अबकारी विभाग करिवे मिलित ऑपरेशन। राज्य रे जेउ स्थान रे चोरा मदर कारोबार हेउछि देशी हेउ किंबा विदेशी सेगुड़िक कठोर हस्ତରେ दमन करने को अबकारी विभाग कड़ा पदक्षेप नेबाकू जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଡିସେମ୍ବରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ହେବ। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ୍ ସୋନିପତ ରୁଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଉଦ୍ଯାନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏହି 90 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସଫଳ ହେଲେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 35ଟି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ବାହାରିଥାଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଉଦ୍ଯାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ଏହା ଚାଲିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି କି ବାୟୁର ମାନ। 371 AQI ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ରହିଛି। ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ବାୟୁର ମାନ ସୂଚାଙ୍କ ରହିଛି 371, ଯାହାକି ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସିଭିୟର ବା ଭୀଷଣ AQI ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଗରେ ରହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର AQI ରହିଛି 171। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାୟୁର ମାନ 151ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହା ରେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ଦି ରୁଲ୍ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ପୁଷ୍ପା 2ର ଏକ ସିନ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୁଷ୍ପା 2ର ଟ୍ରେଲର ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମା କାଳୀ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇବାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଲାଗି ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ କାହାକୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ସେହି ଚରିତ୍ରକର୍ମା ଯିଏ ଆଦାନୀଙ୍କ ହାତରୁ ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେକି ଦେବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେରିକା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଝଲସିବ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 14ରେ 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚେକ୍ ଦେବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍। ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଏଣିକି ଜଗିବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ମଲ୍ଟି ୟୁଟିଲିଟି ଲେଗ୍ଡ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏମାନେ ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ପଶି କାମ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବ।